Di Malaysia ini guys, pesawat tertib kanan lah nyokot turun ke tinggi. tertib guys. Ini di Malaysia tidak ada bunyi klakson satupun, lihat ya. Tertib nih, jaraknya pun jauh guys. Ini 1 meter. Kayak gini pun gak ada klakson guys. Nah, ini nggak ada klakson guys. Ini nggak perlu pakai klakson di Malaysia nih. Lalu lintas. Ini aman nih guys. Jaraknya 1 meter lebih.